polisi India tangkap burung merpati diduga mata-matakan. Tapi bagus. Dia tuh apa? Gini, gua mau nanya. Apa tadi? Aduh, menjaga gitu. Iya, nih hampir sama kasusnya sama kayak nangkep kambing kemarin. Ya beda. Gini, gua pengen tahu kalau emang nih burung mata-mata ya, dia mau ngomongnya gimana? Kagak kan? Bang, si Sekarang- Anu lagi ada di gang ini, Bang. Iya gak kan kira takutnya dia mata-mata negara lain terus dipasangin kamera atau apa kan? Heeh. Atau itu robot? Heeh. Iya gak sih? Gila, maju banget ya.